Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u 32. lekciju serijala Konverzacijski engleski fokus. Današnje lekcije, sigurno to već znate, jeste drugi kondicional. Sad se od vas neki pitaju pa zašto na našim ekranima stoji prvi kondicional. Pa čisto da bi mogli napraviti jednu usporedbu kada je riječ o samoj tvorbi ovih rečenica. Mi smo naučili da rečenice prvog kondicionalnog tipa, odnosno first conditional, se sastoje od dvije klauze, dakle od glavne klauze koja kada je izvađena iz te rečenice ostaje dakle u potpunosti smislena, dakle zadržava puno značenje, i od zavisne if klauze koja kada se izvadi iz te rečenice mi ostajemo nedorečeni. Dakle, to su bitne stvari koje trebate znati kada je riječ o ovoj vrsti rečenica. I naučili smo isto tako da u if klauzama prvog kondicionala koristimo obično sadašnje vrijeme, dok u glavnoj klauzi koristimo will iza kojih slijedi bare infinitive. Pa tako smo imali primjer: if you don't give up smoking, you will get ill. Dakle, riječ je o nekoj sadašnjoj ili budućoj mogućnosti, odnosno mogućnosti koja će se možda realizovati u sadašnjosti, a možda u budućnosti. Kada je riječ o drugom kondicionalu, on značinski potpuno je drugačiji od prvog kondicionala. Uglavnom se koristi da se izrazi nerealna sadašnjost. Dakle, govorimo o nekim uslovima koji ne mogu da se ispune u sadašnjosti. Da sam ja to i to, sad bih ja uradio to i to, ali ja nisam to i stoga ne mogu da uradim ovo drugo. Druga stvar koja je specifična za ovaj drugi kondicional, da ćemo u ovim if klauzama koristiti past simple. Sad se neki od vas pitaju, pa otkud nam sada tu if klauzi past simple, dakle obično prošlo vrijeme, a mi govorimo o sadašnjosti, dakle o nekoj nerealnoj sadašnjosti. Pa upravo to nekako i povežite, upravo zato što to nema smisla, nije realno da za sadašnjost koristite prošlo vrijeme i tako ćete uvijek biti sigurni kada upotrijebiti koje vrijeme, odnosno kada je koji kondicional u pitanju. Zašto ja još uvijek ne mičem se od ove tabele? Zato što želim da vam skrenem pažnju na to. Dakle, pogledajte dobro. If klauza, present simple, glavna klauza will plus bare infinitive. Kada je riječ o drugom kondicionalu, vi ćete ovdje umjesto present simple imati past simple, to sam već rekla, a ovdje ćete u glavnoj klauzi umjesto ovog will imati would. I to je jedina razlika u konstrukciji kada je riječ između ova dva tipa kondicionalnih rečenica, a rekli smo da je značenje drastično različito. Idemo sad da vidimo kako izgleda ta naša tabela za drugi kondicional. Dakle, ovdje gdje smo u prvom kondicionalnom present simple imamo past simple, a tamo gdje smo imali will, sada imamo would. I evo, napisali smo da je riječ o unreal present. Dakle, upravo zato što je nerealno da za sadašnjost koristimo prošlo vrijeme, tako ćemo najbolje zapamtiti da je riječ o drugom kondicionalu. Isto tako vidite da ispod if klauze piše imaginary condition, dakle nešto što je imaginarno, što neće da se desi, nešto što zamišljamo, i zbog toga imamo imaginary consequence, dakle posljedica koja se neće desiti jer ovo prvo se nije ispunilo, nije realno. Isto tako, drugi kondicional se upotrebljava da se nekome da neki, hajmo reći, savjet. Mi uglavnom tu rečenicu, tu if klauzu započinjemo sa da sam ja ti. Evo i ovdje imamo još jednu, hajmo reći, nerealnost, nelogičnost kada je riječ o engleskoj gramatici. Mi znamo da se ja sam bio kaže I was, ali vidite kada koristimo ovaj glagol be, kada hoćemo da kažemo da sam ja ti, da bi to još više učinili nerealnim i čak pravimo grešku u samoj gramatici. To je sasvim prihvaćeno upravo zato što mi nismo neko drugi. Dakle, to nije tačno u realnosti, pa tako nije tačno ni u gramatici, to tako najbolje da to poveže. Dakle, nećete reći if I was you, I would tell him the truth. Dakle, da sam ja ti, ali ja nisam ti, rekao bih mu istinu. I kao što smo rekli, dakle u konstrukciju if I were you koristimo da nekome damo neku vrstu savjeta. Mislim da je najbolje da mi sada pređemo na naše rečenice pa da mi to sve lijepo provježbamo, da se to lijepo utvrdi do kraja današnje lekcije. Da vidim, ali
ne vidim, dakle to se sad ne dešava. Kada bih vidio, kada bi se sada desila ta situacija, dakle da vidim tu nesreću, nazvao bih policiju. If I, dakle da vidim, nerealno je, to se sad ne dešava, znači da glagol see moramo staviti u prošlo vrijeme. Dakle, if I saw an accident, I, što smo rekli da koristimo would plus bare infinitive, dakle ovaj glagol u glavnoj klauzi se neće mijenjati, ispred njega ćemo uvijek pisati samo to would i to would se nikad ne mijenja. Dakle, jedino na što vi trebate obratiti pažnju ovim if rečenicama, stavljate glagol u simple past. Glagol koji imate u zagradi u glavnoj klauzi ostaje isti, samo se ispred njega stavlja to would. Jer taj glagol u glavnoj rečenici u obliku bare infinitive. Okay? Pa ćemo da kažemo I would call the police. Dakle, if I saw an accident, evo sad, ali mala je mogućnost da ću vidjeti jer nema ni auta oko mene, I would call the police, dakle nazvala bih policiju. Da ne trči brže, ali trči brže, pas bi ga ugrizao. Dakle, sada gledamo, to se nešto dešava. If he, treba nam prošlo vrijeme glagola run, ali u odličnom obliku. Da. Didn't run. Znam da vam sada ove rečenice onako zvuče nerealno, nelogično, možda čak i teško, ali što više budemo vježbali, sve će vam to biti lakše. Čak ćete ih jako zavoditi, pa što jedva čekati da koristite taj drugi kondicional. Posebno ako budete nekom davali neki savjet, pa ćete ne čekati da kažete if I were you, I would do that. If he didn't run faster, možda bolje reći but he is running. To se možda sad dešava. But he is running faster. The dog, šta smo rekli u glavnoj klauzi, samo pišemo would i glagol koji je tu bio. Dakle, if he didn't run faster, but he is running faster, the dog would bite him. Da sam ja ti, ali ja nisam ti, ja bih našao novi posao. Dakle, if I, što smo rekli za glagol be u if klauzi, were, da, were. I to were koristimo samo ovim kondicionalnim rečenicama, dakle ne možemo upotrijebiti were kada koristimo obično prošlo vrijeme ovog glagola koje smo već obradili u jednoj od lekcija. If I were you, but I'm not you, I would get, tako je, I would get a new job. Da sam ja mlađa, ali nažalost nisam mlađa, više bih putovala. If I were younger, but I'm not younger, I would travel, tako je, I would travel more. If I were younger, but I'm not younger, I would travel more. Da nismo prijatelji, naljutila bih se na tebe. Dakle, not be. Kako glasi odrični oblik glagola be u prošlosti? Weren't. If we weren't friends, but we are friends, I would be, tako je, would be angry with you. Ukoliko vam teško vi da ostavite listiće, ostavite sve, samo pratite lekciju, ok? Kasnije se možete vratiti na listiće, dakle samo pokušavajte da rješavate ove rečenice zajedno sa mnom, ok? Da imam dovoljno novca, ali nemam dovoljno novca, kupila bih veliku kuću. Prošlo vrijeme glagola have. If I had enough money, but I don't have enough money, I would buy, tako je, I would buy. Isto tako je bitno da napomenemo da kada ove rečenice započinjete sa if klauzom, da nakon te if klauze dolazi zarez, a ukoliko budemo počinjali rečenice sa glavnim klauzama, da neće biti zarez nakon glavne klauze, uskoro ćemo imati i te rečenice. Da ona ne kasni stalno, ali kasni stalno, bila bi unaprijeđena. If she, prošlo vrijeme glagola to be u odličnom obliku, weren't. If she weren't always late, but she is always late, she would be promoted. Tako je. Da imaš bolji posao, ali nemaš ga,
Mogli bismo kupiti novi auto. Prošlo vrijeme glagola have. Had, tako je. If you had a better job, što bismo? We would be able, tako je. Would be able to buy a new car. If you had a better job, but you don't have it, we would be able to buy a new car. Da govorim engleski perfektno, ali ne govorim ga perfektno, imao bih dobar posao. Prošlo vrijeme glagola speak. Spoke, tako je. If I spoke perfect English, ili if I spoke English perfectly, I, što? Naravno, would have a good job. If I spoke perfect English, I would have a good job. Da živimo u Meksiku, ali ne živimo u Meksiku, govorila bih španski. If we lived, tako je. If we lived in Mexico, I would speak Spanish. If we lived in Mexico, but we don't live in Mexico, I would speak Spanish. Ona bi bila sretnija da ima više prijatelja. Pogledajte, sad počnemo glavnom klauzom. Dakle, sad moramo ovaj glagol u zagradi da ostavimo kakav jeste, da ispred njega stavimo to would. Dakle, ona bi bila. She would be happier if she, prošlo vrijeme glagola have, had, tako je. If she had more friends. Vidimo da ovdje ispred if klauze, odnosno iza glavne klauze nemamo tog zareza koji smo do sada imali, jer do sada smo rečenice započeli sa if klauzom. Oni bi imali više novca da ne kupuju toliko odjeće, ali kupuju toliko previše odjeće. Dakle, they would have more money if they not buy. Dakle, treba nam odrični oblik prošlog vremena glagola buy. Didn't, tako je, didn't buy so much clothes. They would have more money if they didn't buy so much clothes. Ili if they didn't buy so much clothes, they would have more money. Ona bi ga nazvala da ima njegov broj, ali nema ga. She would call him if she, što? Had, tako je. She would call him if she had his number, but she doesn't have his number. Oni bi išli u Španiju na odmor da vole vruće vrijeme, ali ga ne vole. They would go to Spain on a holiday if they liked hot weather. They would go to Spain on holiday if they liked hot weather. Smršala bi da jedeš manje. Možemo staviti tu sam pogriješila u prevodu. Ali to ćemo ispraviti na listićima, tako se ništa ne brinite. Dakle, smršala bi da jedeš manje, ali ne jedeš manje. You would lose, tako, you would lose weight if you, prošlo vrijeme glagola eat, ate, da. You would lose weight if you ate less. Što bi uradio da nađeš puno novca na ulici? What you do if you find, što ćemo ovdje? Hajmo ovako, pošto imamo if klauzu, kao drugu klauzu, idemo prvo riješiti ovaj glagol find. Prošlo vrijeme glagola find je found, tako je. If you found a lot of money in the streets. Ovdje nam se treba upitni oblik, ovdje samo trebamo da stavimo ispred would i riješili smo stvar. A ovdje ćemo samo da sklonimo zagradu. Dakle, what would you do, tako posljedno pitanje, što bi ti uradio?
What would you do if you found a lot of money in the street? Naša djeca bi bila sretnija da živimo na selu. Our children would be, tako je, would be happier if we lived in the country, but we don't live in the country and our kids are not happier. Our children would be happier if we lived in the country. Ne bi imao toliko nezgoda da voziš pažljivije. Kako ćemo sad napraviti odlični oblik? Zalijepit ćemo ovo not na would, pa ćemo reći wouldn't have, you wouldn't have so many accidents if you, glagol drive u prošlom vremenu glasi drove. Dakle, you wouldn't have so many accidents if you drove more carefully. Da idem u kino, ali ne idem u kino, gledala bih neki interesantan film. Glagol go u prošlom vremenu znači, glasi went, tako je. If I went to the cinema, but I'm not going to the cinema, I would watch an interesting film. If I went to the cinema, but I'm not going to the cinema, I would watch an interesting film. Da su Jim i Tim stari, igrali bi u našem košarkaškom timu, ali oni nisu stari, zbog toga ne igraju u košarkaškom timu. Dakle, if Jim and Tim were older, but they're not older, they would play in our basketball team. If Jim and Tim were older, they would play in our basketball team. Da je on moj prijatelj, pozvao bih ga na svoju rođendansku zabavu. But he's not my friend. If he were, tako je, if he were my friend, I would invite him to my birthday party. Da Jane uči više, ali Jane ne uči više, bila bi bolja u školi. If Jane studied, tako, if Jane studied harder, she would be better at school. If Jane studied harder, she would be better at school. Da sretnem Novaka Đokovića, slikala bih se s njim. If I, ali vjerovatno ga neću sresti, odakle sad onda se pojavi. If I met Novak Đoković, I would take a photo with him. If I met Novak Đoković, I would take a photo with him. Da neko ukrade moj telefon, otišla bih u policiju. Dakle, sad evo da se to desi. If someone, prošlo vrijeme glagola steal, stole. If someone stole my phone, I would go to the police. Da više vježbaš, bio bi zdraviji. If you did more exercise, you would be healthier. But you're not doing any exercise, let alone more exercise. Okay. Da sam ja ti, posljednja rečenica za danas, učila bih engleski svaki dan. Da. Eto. To sigurno mogu ja vama da kažem, jer govorim iz iskustva. If I were you, I would learn English every day. But I'm not you. Okay? Time smo stigli do kraja naše današnje lekcije. Nadam se da su stvari mnogo jasnije nego što su to bile na samom početku ove lekcije. A ukoliko još uvijek sve nije se sleglo, pa nima veze, dajte sebi vremena pa ponovo se nekad vratite na ovu lekciju. A mi ćemo svakako raditi follow-up lekcije kako bismo što bolje utvrdili današnje gradivo. Do naredne lekcije sve vas lijepo pozdravljam i nadam se vidimo uskoro.